Good afternoon guys. For today's video, tuturuan ko kayo on how to file loan for pag-ibig loan online. Okay? So, just follow me lang. When is pupunta kayo dito sa website na to. Pag-ibigfundservices.com or virtual pag-ibig. Search nyo lang siya sa Google Chrome. Then, mapupunta kayo dito sa option na to. Yan. Then, nakikita nyo tong option na to. Just click lang. Then, proceed. Click the box. Then, proceed. Then, makikita nyo yung option dito. Be a member. Pay online. Then, apply for manage loan, view records, claim pag-ibig. Savings. Yung i-click nyo is apply for and manage loan. So click nyo lang yan. Then pupunta kayo dito sa option na to. Apply for salary. Apply for short term loan. So click nyo lang siya. Short term loan. Okay. Then dito sa page na to, makikita nyo yung pinaka-instruction nya, yung dapat nyong i-ready bago kayo mag-submit. So, pakita ko lang sa inyo. Dito sa may loan application form, pag kinlik nyo to, mada-download nyo yung mismong application nung form. Kung gusto niyo mag-apply online, pwede niyo i-download yung mismong form para hindi na kayo pupunta dun sa may Pag-ibig branch. So wait nyo lang siya. Then wait nyo lang siya mag-load. Yan, verifying pa siya. Okay, so connected na tayo. Then hanapin nyo lang dito sa option na to yung ito, so short term loan. Okay, short term loan, tapos hanapin nyo yung multipurpose loan application form MPLAP. So click nyo lang to, yung PDY, yung parang PDY siya, yung may red. Pag click nyo yan, automatic magkakaroon siya ng gantong option. Pwede nyo siyang i-download. So pag click nyo yan, ganito yung magiging itsura nya. Okay, yan. Ayan yung mismong form na kinukuha sa may branch ng Pag-ibig. So, pwede siyang i-download tapos i-save nyo siya sa Google Drive nyo. Yan, ganyan. Save nyo lang siya. Then, pwede nyo na siyang ipa-print tapos fill up yung mga details. Tapos, ipapapirma nyo lang siya sa HR nyo. Okay, so babalik tayo dun sa may option. Okay, dun sa form. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung application sa front page. Front page yan. Same lang ng pinakita ko kaganina. So, yan yung mga need nyong i-fill up sa front page. So, very common needed details lang siya. Like, ng name nyo, address, yung current work nyo, saka government ID details. Yun lang. Then, sa may back page nya, ito sa back page naman, regards to sa mga benefits nyo sa company. Kung how much yung pinaka basic salary niyo sa company nyo, then yung total gross income, then yung
net monthly income. So, ang ginawa ko dyan para makuha yung gross monthly income, so, tinotal ko lang siya dun sa may included na yung deduction. So, nung niles ko yung deduction, dun ko nakuha yung mismong net monthly income. So, ganun lang yung diskarte, guys. Then, pakita ko sa'yo yung next. Then, yung next nyan, need nyo ng one valid ID. Ito yung mga sample niya. Yan. Front, kailangan front ng ID nyo. Like SSS, UMID card, check natin kung may other sample pa. Yun. Bali, yun nga lang. Government ID, pwede na. Okay. Sa akin, UMID kasi gamit ko eh. Then, yung sumunod, number 3, cash card. So, yung cash card dito, ito yung pagpipilian. Available. Ang pinakamaganda, dapat meron na kayong loyalty card na sa Pag-ibig. Yan. Ganyan yung itsura niya. Loyalty. AUB, Union Bank, tapos sa Robinson Bank, Land Bank. Etong sa Land Bank na to, ini-issue yan mismo sa may branch ng Pag-ibig. So, kung wala ka pang cash card, kung beginner ka pa lang mag-loan, ang ibibigay nila sa'yo, karaniwan, etong Land Bank. Pero sa case ko, pina-update na nila yun sa akin. So, pinakuha na nila ako ng loyalty card, yung AUB ngayon. Yan. Then, dito na rin papasok mismo yung maloloan nyo. Kasi pwede na siyang gamitin as your pwede nyo na rin siyang gamitin pang sa ATM card, sa ATM machine kasi meron na siyang chip. So, dyan na siya dadirect yung mismong maloloan nyo. Then, back lang natin. Yung next na requirements is selfie photo with your ID card and cash card. So, ganito yung tsura niya. Yan. So, magpipicture ka lang together ng government ID mo at saka yung cash card mo, Land Bank or yung Loyalty Card Plus. Okay? So, kapag meron ka na niyan, kapag gusto mo mag-apply via online, ito yung mismong gagawin mong instruction. Dito nyo lang siya i-upload. Pero kung halimbawa gusto nyo i-direct na to sa may Pag-ibig branch, kapag na-download nyo na tong application, yung form, tapos na-fill up nyo na, pwede nyo na siyang i-direct. I-direct sa branch ng Pag-ibig para sila na yung magpa-process doon. Pero kung gusto nyo ng online, gagawin nyo lang, sasagutan nyo lang yung pinil up nyong form, yung form na pinilapan nyo, tapos kapag na pirmahan na ng HR nyo, pwede nyo siyang picturean. Okay? Pag na-picturean nyo na siya, pwede nyo siyang i-upload dito sa may website na to. So, ako, sa case ko, tatry natin, papakita ko sa inyo kung paano mag-apply via online ng Pag-ibig loan. Okay? So, magpo-proceed tayo kasi may mga nakasave na akong details. Okay? So, click lang natin to. Proceed. So, sa akin, i-choose ko is for 2 years lang loan. Tapos dito, ilalagay mo lang yung mismong membership ID mo sa Pag-ibig. So, check lang natin. Wait. Saan na ba yan? Wala. Ito.
So, Pag-ibig, lagay mo lang to. 1 na 8 2 8 2. Okay, then validate mo. Okay, tapos may lalabas na information dito. Answeran nyo lang siya. Sa landline wala na, tapos email address na lang. Email address. Then po-proceed nyo na siya. Next. Yan, proceed on your loan application. Okay. So, may magsisend na OTP sa yung registered number dito sa Pag-ibig. So, proceed nyo lang siya. Waiting lang, loading. So, yung code. Yun. May nag-text na, then check nyo lang siya. Yung pin. Okay. 1484. So, go back lang dito. 1484. So, then proceed. Proceed nyo lang siya. Okay. Tapos ngayon, i-upload nyo na ngayon yung mismong cash card nyo. Loyalty cash card. Sa akin kasi may loyalty cash card na ako. Kaya ito gagamitin ko. Yung Asia United Bank. Tapos yung cash card number, may kita nyo siya sa likod ng card nyo. Card number. Malabo na. Try natin. See? Then check status. Sorry, you can't find the details of your cash card. Can you provide? Please, sorry, try. Mali daw. So, check lang muna natin. Alam ko may picture ako dito eh. So, check natin dito sa nakasave ko. May previous cash card number ako dito. Hanapin lang natin siya. Wala ah. Yun. Card number. Wala, tama. So, check lang natin ulit. Zero. Zero. 29 1491 99
natin. Okay, so yun, tama. Valid na siya. So, go to the last step. So, before you proceed, please prepare the photos or scan copy your loan application valid ID ready. So, like I said earlier, kailangan nyo lang, need nyo lang, need nyo i-ready na yung mga form nyo. Save nyo na siya. Screenshot, yung form na pinilapan nyo, picturean nyo na siya. Then, yung cash card, government ID, tapos yung photo nyo with the cash card and government ID. So, we will proceed na. So, click lang natin itong proceed. Tapos, loading siya. So, proceed tayo ngayon dito. Ayan, submit your application. So, dito sa una, front page nung form. So, click nyo lang siya. Tapos, punta kayo sa files. Then, hanapin nyo lang siya. Album. So, punta kayo dito. Sa album. Nasaan ka na? Ito, yung front page. Yan. Okay. So, pag nag-green na siya, it means okay yung size nung picture. Kapag hindi, kapag orange siya, need nyo siyang i-edit. Okay? So, proceed tayo sa back. Sa back. Sa back. Ito. Ayan. Wait nyo lang siya. Mag-okay. Yan. Green. So, meaning okay din. Tapos ngayon, yung isang valid ID nyo. So, yung akin, gagamitin ko yung mid card ko. Hanapin lang natin yung mid card ko. Alam ko meron ako dito nun eh. Ito. Yan. Yung mid card, okay din. Tapos yung picture na with the valid ID. So, click nyo lang siya. Ito. Yung picture ko. Okay? So, yan. Okay na lahat. Kulay green na lahat. Yung submit form. So, pag okay na yan, submit nyo na siya. Submit mo. Submit your application. Okay? So, yan na. Maglo-loading na siya. Ayan. Tapos, makaka-receive ka ngayon ng ganito. You have successfully submitted your short-term loan application, your online loan application reference number. Ayan. May reference number kayo na pwede nyong i-follow up via online. Pwede kayong tumawag dito sa hotline na to. Kapag, yan, yung hotline na yan, 8724-424. Pag-ibig hotline yan, active. So, pag gusto nyo i-follow up, pwede kayong tumawag dyan. Tapos, bibigyan nyo lang tong reference number. Tapos, check nyo kung ano yung update. Yun actually, mag-send sila ng pag-ibig loan, kagaya nito, text message. Since naka-register yung number nyo sa kanila. Dun sa pag-ibig nyo. So, link yan. Link siya. Kapag kinlink nyo yung link na yan, pwede nyo siyang open. May kita nyo yung mismong status ng pag-ibig nyo. Ng status ng loan nyo. So, pag sinek nyo yan. Yan. Loan status verification. So, loan status verification. Select nyo lang multipurpose loan. Tapos pag-ibig number. Okay. 9 2
Then, yan. So, pag okay na, sasabit nyo lang siya. Okay, submit lang natin. Okay. So, ayan yung mismong makikita nyo. Ayan. So, January 17, it means nagpasa na tayo ng loan online via online. Thank you for applying for Pag-ibig short-term loan. We are now working on your application. So, na-receive na nila. Then, i-review nila yan. Then, ito yung option sa taas. Pag naitaan yung approve for approval na yung loan, yan. Within 2 to 3 business days, makukuha nyo na yung loan nyo. So, maganda rin sa online mag-file kasi hindi nyo na kailangan pumila sa Pag-ibig branch. Okay? So, that's all for today's guys. Please like and subscribe my YouTube channel, Joms TV. Okay? That's all for today. Have a great day. Thank you. Peace.